ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା ହାଣ ଚାଲିଛି। ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା ବହୁତ ପୁରୁଣାର ଆମର ଏ କାମଟା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିନୁ। ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଖଜୁରୀ କନ୍ଦାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହାଣା ହେଉଛି ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା। ଆଜି ଖଜୁରୀ କନ୍ଦା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଚାଖିବା ପାଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଣି କିରା ହବ ଏ କଣ୍ଟାକୁଟି ପଇଯିବ ଦେଖିକି ଚାଲେ। हे जो ये काटा हुआ है सागवान ना कि कंदा आपण मैंने केवे खाई थे ना मुझे कहीपरि किंतु आम आज खाऊँ। देखो ये खंडे दबुनी खंडे मत दे दे मत खंडे दे दे खण बुढ़ारा पाऊ सदा लास्ट करो करो कर देखंतु देखंतु ये होजी कंदा हम देसी जुगाड़ ये होजी माण कंदा तापर पुनी पिंक कंदा अछि सेतिरे से हमको को देबोनी पिंक कोड हेतिरि पुनी आमे आ मोर याड पाटी अछि खाइबला का खाइबला नाही को जे बताल मामा खुआंग को तळे होची आउरी आलु जे आ बुढ़ा मामी खाको पाटी ना मागिया कंदा मते खंडे दे खंडे ए तर दे लोखना हां रुह पर खाने हेजरे कोठे गोली आउ जे चिरी चुरा नबो एक्सपोर्ट पता बापा जी बेरो दे मागिया चिरू ये दुकान भाई लगी बाबा ए मन आया घंटे ए पकेट रो खंड फेंगी ए पकेट रो खंड फेंगी पकेट रो तो राथे
ଦେ ପକେଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଏ ଦେ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ପକେଟରୁ କେବଳ ଆଉ ମୁଁ ଧରିଛି ମାଗି ମାଗି କନ୍ଦା ଖାଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗି ମାଗି କେତେ କଷ୍ଟରେ କନ୍ଦା ଖାଉଛ ଓହୋ ଆ କନ୍ଦା ଖାଉଥିଲି ଏଡ଼େ କନ୍ଦା ଏଇଠି ଖାଉଥିଲି ହେଇଟା ଏ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ